जो मैंने प्रत्येक दिन घरे पूजा करती यही सब नियम से जाना निहाती आवश्यक। कौन से नियम गुड़िक रही जरूरी कथा कौन सब रही यही भिडियो आपण मैंने निश्चय जानवाक पाइबे। शेष पर्यंत सांग मैंने भिडियोटी को समस्ते धैर्यर सहित देखिए। अनेक कथा निश्चय आपण मन में जहाँ भी किसी पूजा को लेकिन द्वंद्व रही किसी कथा जानवर इच्छा अच्छी ता निश्चय ये भिडियो मध्यम आपण मैंने जानवाक पाइबे। प्रथम आम जाना अधिक पूजापाठ करुवा मनुष्य मैंने अधिक दुखी कौन पर रही थांती। आपण मैंने देखिथिबे एवं अनुभव करिथिबे जे जो मैंने अधिक पूजापाठ करती भल काम करती अन्य को साहाय्य करती से माने ही अधिक गरीब एवं दुखी होइथांती सबुबले दुखरे रही थांती। किंतु जो मैंने केबे ठाकुरन को पूजा करती नहीं ठाकुरन को मने पकांती नहीं अधर्म करती खराब काम रे सबुबले लिप्त रुहंती समस्त को खराब व्यवहार देखाती से माने ही देखिथिबे आपण माने अधिक खुशी रुहंती तांकर केबे मध्य किसी अभाव रुहे नहीं। एमिति कौन पाई होई थाए प्राय समस्त मन में सबुबले प्रश्न आसी थाए एवं सबुबले अन्य को साहाय्य करुवा लोक भगवान को पूजा करुवा लोकर समस्त को भल पाउथिबा लोकर भगवान को ऊपर विश्वास तुटिबा पई लागे। प्रकृत कथा होमिति तुम्हें हाई क्लास पढ़ाई जिते अधिक अधिक पढ़ तुमको परीक्षा सेते कष्ट हो आगू आगू तुमको टॉप परीक्षा दबाको पड़ो टॉप लेवल परीक्षा देवाई पड़ो। ठीक से हीपरी जो मैंने भल काम करती ठाकुर को पूजा करती भगवान ताकर परीक्षा नियंती से पूजापाठ करुवा लोकों को भगवान अधिक कष्ट दे थांती अर्थात से लोक को ठाकुर अधिक भल पाती ता सहित निजर पूर्वर किछि कर्मफल आमको मिली थाए। आमे भक्ति करने द्वारा पूजा करने द्वारा आमको जो दंड मिलबार थाए ताहा निश्चय कम हो जाए एवं एसबू आमर पूर्व कर्मर फल ही आमको मिली थाए। जदि आम सबुबले पूजा करुचे भगवान को स्मरण करुथांती ताहाले सेही दंड आमको किछि मात्रा रे कम मिले एवं जी खराब काम करे भगवान को माने नहीं तार पूर्व जन्मर किछि भल काम पाई तांको ए जन्म रे सुख मिलुची बा भल फल मिलुची बा से अधिक धनी होइचंती एथिरे किछि दुखी हेबर नहीं कि अधिक खुशी हेबर नहीं कारण भगवान समस्तक पई जहाँ ठीक से ही करिथांती। तापर जानिबा भगवान को पूजा रे कौन पाई पियाज रसुन भोग लगे नहीं। हिंदू धर्म रे भगवान को पियाज एवं रसुन भोग लगा जाए न थाए ता सहित कौनसी पर्व पrbani ब्रत उपवास भल दिन रे मध्य पियाज रसुन को व्यवहार करा जाए नहीं। यार पछरे बहुत कहानी रही सबुठार लोकप्रिय कहानी समुद्र मंथन सहित जड़ित अच्छी कहानी यह कि भगवान जेतेबेले मोहिनी रूप में अमृत बांटुथिले राहु एवं केतु नामक दुई जन राक्षस देवता धाड़ी रे बसीगले भूले भगवान से देवता भावी तांको मध्य अमृत देइथिले। जेमिति ही भगवान को एक कथा जना पड़ीगला भगवान दुई राक्षस को तांको गला काटी देइथिले। अमृत दुई राक्षस मुहरे थिला गला को बा पेट भितर को अमृत तांकर पहुँची पारि नथिला सेइथिपई असुरंग मुंड अमर होइगले मुंड कटिबारु अमृतर किछि बुंदा भूमि रे पड़ीगला सेही अमृत बुंदारू पियाज एवं रसुण सृष्टि होइथिला। रसुण एवं पियाज को अमृत रूप में मना जाए रोग बीमारी को ठीक करने औषध रूप में यह उपयोग करा जाए किंतु भगवान को भोगरे उपयोग करा जाए नहीं कारण यह राक्षस मुहर बाहर सृष्टि होइथिबारु यह भगवान को पूजा केबे भी व्यवहार करा जाए नहीं। यह केवल औषधीय गुण रूप में औषधीय भाव में ग्रहण करा जाए। कहा जाए जे जो मैंने पियाज रसुण सबुबले खाती तांकर शरीर राक्षसों परि शक्तिशाली बलिष्ठ होता है ता सहित बुद्धि मध्य राक्षसों परि दूषित हो जाए। तापर जानिबा किछि भी शुभ काम पूर्व नड़िया कौन पाई बाड़िया होता है। आपण माने गाड़ी आणंतु घर पूजा करंतु जेकोसी पूजा हो आमे प्रथमे नड़ियाटा को बाड़ाती शुभ पाई बाड़ाती तो कौन पाई यार कारण कौन आसंतु जानिबा। आपण माने निजे मध्य देखिथिबे जे प्रत्येक शुभ काम पूर्व नड़िया बाड़ेबार परंपरा रही थाए। यार प्रकृत कारण कौन यही परंपरार संपर्क प्राचीन काल रे प्रचलित थिबा नरबली सहित रही थाए। प्राचीन काल रे अनेक देश मानक नरबलीर प्रथा प्रचलित थिला। यही प्रथा को आदि शंकराचार्य अधिक विरोध करथिले काहेकि ना यही प्रथारे कष्ट एवं नकारात्मकता जड़ित थिला।
ଏହି ନରବଳି ପ୍ରଥାରେ କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଯୋଡ଼ି ହୋଇନଥିଲା। ଲୋକମାନେ କେବଳ ନରବଳି ସମସ୍ତେ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ହିଁ ମିଳୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ନରବଳି ବଦଳରେ ନଡ଼ିଆର ଉପଯୋଗ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିଦେଲେ। କାରଣ ନଡ଼ିଆ ମଣିଷର ମସ୍ତିଷ୍କ ପରି ଦେଖାଯାଏ, ନଡ଼ିଆର ଜଟା ମଣିଷର କେଶ ପରି ଦେଖାଯାଏ, ଏହାର ବାହାର ମନୁଷ୍ୟର ଖପୁରି ପରି ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ କରାଯାଉଥିବା ଭୋଗ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଶୁଦ୍ଧ ଆଉ ପବିତ୍ର ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଏହାର ପାଣି ଦୂଷିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ତା ଉପରେ ଏକ ଆବରଣ ଥାଏ ଆଉ ଭିତରେ ସେ ପାଣି କେବେ ଦୂଷିତ ହୋଇନଥାଏ, ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଥାଏ, ପବିତ୍ର ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଶ୍ରୀଫଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ଫଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇବାର ଅର୍ଥ ନିଜର ଅହଙ୍କାରକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପିତକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କାମ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ନଡ଼ିଆକୁ ବାଡ଼ିଆଯାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ନାଇଟି ପିନ୍ଧିକି ପୂଜା କଲେ କ'ଣ ସବୁ ହୁଏ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ନାଇଟିର କୌଣସି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ପିନ୍ଧି କୌଣସି ପୂଜାପାଠ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଶାଢ଼ୀର ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆଖପାଖ ସାହି ପଡ଼ୋଶୀରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ କେହି ମହିଳା ନାଇଟି ପିନ୍ଧିକି ଏକ ଗାମୁଛା କିମ୍ବା ଓଢ଼ଣୀ ମୁଣ୍ଡରେ ପକାଇ ଦେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା ପର୍ବାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନାଇଟି ଗୋଟେ ପିନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ କଥା ଅଟେ। କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଅଳସୁଆ ଲାଗିଥାଏ, କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ସେମାନେ ନାଇଟି ପିନ୍ଧିକି ପୂଜା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ବିଲକୁଲ ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ ଯେ ନାଇଟି ପିନ୍ଧି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କେବଳ ଅଳସୁଆ ପାଇଁ ଏବଂ କଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେମାନେ ମାନେ ସହଜରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ନାଇଟି ପିନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା କଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭୁଲ ଅଟେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ନାଇଟି ପିନ୍ଧି। ତାପରେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ପୂଜା କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଭଲରେ ନୀତି ନିୟମରେ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ, ନହେଲେ ସେମିତି ପୂଜାର କିଛି ବି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ, କିଛି ବି ତା'ର ଲାଭ ନଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ପିନ୍ଧୁଥିବା ଲୁଗାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ହେବ କି ନାହିଁ? ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଲଗା ଲୁଗା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଲଗା ଲୁଗା ପୂଜା ପାଇଁ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ଲୁଗାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା କରିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବେ, ସେହି ଲୁଗାରେ କିଛି ଖାଇବେ ନାହିଁ କି ମଳ ପରିସ୍ରା ଏସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଯାଇ ସେହି ଲୁଗାଟି ପୂଜା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଲଗା ଲୁଗା ରଖିବା ଭଲ। ପୁରୁଷମାନେ ଯୋଡ଼ କିମ୍ବା ଧୋତି ଗାମୁଛା କିମ୍ବା ନାରୀମାନେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ, କମଳା ରଙ୍ଗ, ଘିଅ କଲର ରଙ୍ଗ ଏସବୁ ଭଲ। ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ରଙ୍ଗ ଭଲ। ଅଲଗା ରଙ୍ଗର ବି ହେଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ରଙ୍ଗର ଲୁଗା, ଯୋଡ଼, ଧୋତି ଗାମୁଛା ଏସବୁ ପିନ୍ଧିକି ପୂଜା କଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଜାଣିବା ମାଛ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଖାଇଲେ ପାପ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପନିପରିବା ଫଳକୁ ଖାଇଲେ କ'ଣ ପାପ ନୁହେଁ କି? ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ ଯେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇଲେ ପାପ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଗଛର ପତ୍ର, ପନିପରିବା, ଫଳ ଏସବୁକୁ ଖାଇଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ପାପ ହୋଇନଥାଏ? ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମାଛ ମାଂସକୁ ଖାଇଲେ ପାପ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ପକ୍ଷୀ ପଶୁଙ୍କର ଜୀବନ ଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ମାରିକି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ରକ୍ତ ବାହାରେ, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି, କାନ୍ଦନ୍ତି, ବୋବାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ହିଂସା କରିକି ମାରିକି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ବହୁତ ପାପ, ମାନେ ମହାପାପ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ଆମେ ଯେଉଁ ପନିପରିବା ଫଳମୂଳ ଖାଉଛେ, ଗଛର ତ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଅଛି। ଯାହାର ଜୀବନ ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ମାରିବା ତାହେଲେ ପାପ ହେବ। ତେଣୁ ଗଛର ତ ଜୀବନ ଅଛି, ତାକୁ କ'ଣ କଷ୍ଟ ହୁଏନି କି? ପନିପରିବା ତୋଳିଲେ, ଫଳ ତୋଳିଲେ, ପତ୍ର ତୋଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଗଛକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏନି କି? ହୁଏ। ତେଣୁ ଗଛକୁ ଖାଇଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ପାପ ହୁଏନି? ପନିପରିବାକୁ ଖାଇଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ପାପ ହୁଏନି? ଏହା ମଧ୍ୟ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଛରୁ ପନିପରିବା ତୋଳିଲେ ତା ଦେହରୁ ରକ୍ତ ବାହାରେ ନାହିଁ, ଗଛ ଚିତ୍କାର କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଫଳ ପନିପରିବା ଖାଇପାରିବେ। ଏଥିରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେମିତି ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ପୁଅ କିମ୍ବା ଜଣେ ଝିଅ ଏକାଠି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସମାଜ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି କିନ୍ତୁ ବିବାହ ପରେ ଜଣେ ନାରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷ ଏକାଠି ରହିପାରିବେ, ଏହା ସମାଜ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଫଳ ପନିପରିବା ଖାଇପାରିବେ ବୋଲି ଭଗବାନ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପନିପରିବା ଖାଇଲେ ପାପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କାହାକୁ ହିଂସା କରି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇବାକୁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି। ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇଲେ ପାପ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇଲେ ପାପ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ପନିପରିବା ଖାଇଲେ ପାପ ହୋଇନଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ
ओडिया पूजा नियम विषय किसी ना किसी जानवाक पाइबे शिखा पाइबे। जो मानक भी भिडियोटी भल लगे किसी भल लगे और किसी शिखा मिलला से निहाती भाव में कमेंट जय श्री जगन्नाथ लिखे और वीडियो को गोटे छोटिया लाइक करने को बिल्कुल भी भूलिए ना। एमती शिक्षण वीडियो प्रत्येक दिन पाइबापी चाहूले आम चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करेंगे। आज ये रही जय जगन्नाथ, धन्यवाद।